Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian beserta remaja pemuda-pemudi Resminda, alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita akan mengadakan haul untuk yang ketiga hari, di mana saudari kita almarhumah Firda Putri Adriani binti Arif Muhammad Marmuhardani beserta yang lain-lain, insyaallah kita kirim doa dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk kita semuanya. Kepada teman-teman yang masih berada di luar, dimohon untuk segera masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengikat waktu, marilah kita awali pembacaan tahlil pada malam ini, doa dengan bacaan istighfar dan syahadat. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Liridha'illah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والأولياء والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة والدي وارحمهما كما ربونا صغارا. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. khususan ila arwahi Firda Putri Andriani binti Arif Muhardani. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Syaulillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Susan Arwahi Edwin Harahab bin Ansori Harahab, Mutawif Wahidni bin Wahidni, Husain Samroni bin Hadi Subakti, Amrizal Mansur bin Mansur, Salman Murdibi bin Mughni, Qayyimiyah binti Abdus Syukur. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Susanila Ernawati binti Abdurrahman, Zulfikar bin Abdul Asmad, Andri Aldebaran bin Zulfikar, Ahyar Said Sultan Kabasaran bin Said Angku Kabasaran, Sastrifia binti Umar Hashim Datu Rajali bin Yage, Muhammad Aidi bin Salim, Nahli binti Martan, Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Susanil Arwahi Sri Imas binti Syamsul Bahar, Rangga Nur Rahman bin Encen Nur Rahman, Muti bin Tarkan Sukini binti Dunyo Karso, Tiana binti Nabarudin, Arif Muhardani bin Haji Muhammad Anbar Sanusi, Sola bintu Kimin, Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susanil Arwahi Zulbar Darbis bin Darbis, Muhyiddin bin Mu'az, Siti Khadijah binti Abdul Aziz, Herman bin Subarman, Selamat binti Marjuki, Mira binti Miran, Suwarni binti Sukimin, Aman binti Muhdarin, Utari binti Fulan, Suwarno binti Sukimin, Dainah binti Selamat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. شوشة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها برها شولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالله هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أفضل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita semuanya doa khatmil Quran ya, karena kemarin alhamdulillah teman-teman ada yang khatam Quran, jadi berharap kepada Bapak Ibu beserta teman-teman pemuda Dasminda kita mengaminkan, insyaallah kita bacakan doa khatmil Quran untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرة غير مخرج ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبت وثقل مواسي وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجب رحمتك وعزام مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاح من النار اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آمن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتنا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الذين مشركين ومن هذا الكتاب من فيه فيتلقى أبو حميد محمد وذلك الله تعالى فالله أن ينفعهما إلى الله وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا خلقنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأضياء ومفتاح باب الجسد سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ورضوانه اللهم افتح لنا بذكور معارفه اللهم افتح لنا بذكور معارفه اللهم افتح لنا
jadikan doa kita doa yang ikhlas, doa yang mustajab, menjadi bagian dari bukti kebaikan dari almarhumah sehingga beliau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bila makan kuburnya, dibalas segala kebaikan-kebaikannya, diterima iman dan Islam. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu jumlatil ukhra min adabihi. Kita masih membahas tentang akhlak dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lewat di depannya jenazah Yahudi. Jadi ada jenazah di bawah. Lalu Rasulullah SAW berdiri. Lalu sahabat bilang, ya Rasul, jenazah yang barusan lewat itu Yahudi. Jenazah yang barusan lewat itu orang Yahudi. Kenapa kau berdiri? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku berdiri karena belas kasihanku orang itu gagal aku ajak untuk masuk Islam. Jadi belas kasih bagi Nabi Muhammad SAW bahkan sampai kepada jenazah orang Yahudi. Qalu masyikum qalu masyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan jauhi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencaci, mencela, menghina satu orang saja dari orang yang beriman. Tidak pernah Rasulullah SAW itu mencaci maki, menghina satu saja dari orang yang beriman. Apalagi banyak. Ya. Kalau ada orang yang pernah mencaci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah orang itu kecuali diberikan pengampunan dan rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berat, zaman sekarang sangat berat. Antara satu muslim dengan muslim lain saling caci maki. Coba bayangin. Jenazah Yahudi lewat, Rasulullah SAW bilang, ya aku berdiri karena aku kasihan, aku sedih. Orang itu selama waktu hidup gak sempat aku bawa. Itu akhlak Rasulullah SAW kepada orang Yahudi. Bagaimana kepada orang mukmin? Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidaklah orang mukmin itu kecuali hanya bersaudara. Tidaklah orang mukmin itu kecuali hanya bersaudara. Persaudaraan antara orang mukmin itu seperti persaudaraan saudara kandung. Persaudaraan antara orang yang beriman seperti persaudaraan kandung. Nah, kalau bukan saudara kandung itu kurang
Quran bilang ikhwanun. Tapi kalau saudara kandung ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya orang mukmin itu tidaklah kecuali hanya bersaudara. Persaudaraannya itu ikhwatun, seperti persaudaraan saudara. Padahal kita tak punya hubungan darah, tapi karena kita sama-sama beriman, maka persaudaraan kita seperti persaudaraan saudara. Karena persaudaraan kita seperti persaudaraan saudara, maka kalau ada yang sakit di antara kita, seharusnya kita juga merasakan sakit. Kalau ada yang bilang dari saudara kita, maka kita juga ikut merasakan sedih. Seharusnya seperti itu. Sampai kemudian terjadi perpecahan antara orang yang beriman. Ada kelompok arisan yang berikut arisannya saudara, kelompok supporter bola, kalau beda klub bukan temannya, kelompok politik, partai politik, kalau bukan partainya bukan temannya, kelompok Islam, kalau bukan kelompok majelisnya bukan temannya. Nah itu di antara apa? Di antara memberantakannya sunnah Rasulullah. Ya, ada kelompok kecil ini, jadi kita kalau dia masuk kelompok kita berarti dia bukan saudara kita. Padahal kalau dia beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu seperti saudara, dekat, seperti saudara. Wama lana wa'adun wala qatiman bina'at dan tidaklah Rasulullah SAW melaknat, tidak pernah melaknat perempuan, tidak pernah melaknat kodimnya, pembantunya. Kata Rasulullah, kita diutus bukan untuk melaknat orang lain. Kita diutus bukan sebagai pelaknat. Wakilah huwa fil kitab. Laula antahu ya Rasulullah wala inna kuntu rahmatan wa rahmatan. Ketika terjadi perang, sahabat ada yang komentar, ya Rasulullah, laknat orang-orang itu, laknat musuh-musuh Islam. Apa kata Rasulullah? Innama sesungguhnya aku diutus rahmatan sebagai rahmat, aku tidak diutus sebagai pelaknat. Alhamdulillah. Jadi bayangin, sampai saking ini gampang melaknat orang. Saking gampangnya kita melaknat orang. Jangankan yang masih hidup, yang udah meninggal juga tidak laknat. Padahal dia saudara seiman, sama-sama orang Islam. Si itu meninggal, bagus kan? Ngomong begitu kan? Emang repot juga kalau waktu hidup begitu ya.
Jadi pelajaran buat kita. Tapi apa? Kepada yang sudah meninggal, Rasul kalau mengajarkan agar mengingat-ingat Allahumma la tughlikna bi azabika. Itu kalau ada tafsir doanya, Allahumma la tughlikna bi azabika. Allahumma la tughlikna bi azabika. Ya Allah, jangan hancurkan kami dengan azab-Mu. Jadi kalau ada tafsir janganlah kita berdoa, ya Allah jangan hancurkan kami dengan azab. Dulu kaumnya kaum Samud diazab dengan suara keras, sayhatan wahidah. Suaranya sekali suara mati semuanya. Alhamdulillah tafsir masih dijaga. Itu berarti Allah masih kasih rahmat kepada kita. Dulu orang sebelumnya yang kafir kepada Allah, Allah kasih azabnya sayhatan wahidah, satu teriakan seperti itu ya. Dengan teriakan itu manusia innalillahi selesai. Ya, doanya kalau ada kecil, Allahumma la tughlikna bi azab. Ya Allah, jangan kau hancurkan kami dengan azab. Termasuk kalau ada petir itu, ahlul kubur mendengar suara petir. Ya, dalam riwayat-riwayat itu, ahlul kubur, orang-orang yang sudah meninggal di dalam kubur mendengar suara petir. Mereka berteriak. Dan mereka pun tidak apa apa. Kayak kita di dalam mobil, kita bisa melihat orang nggak bisa melihat. Mereka dengar. Maka kalau kita datang ke makam kuburan, kita baca Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal muslimat. Nasallallahu lana wa lakum afiyah wa inna insyaallah bikum. Nanti kita bakal ketemu, mudah-mudahan kalian diberikan afiat. Kenapa kita ucapkan Assalamualaikum kepada ahlul kubur? Karena di dalam kubur mendengar. Dan mereka tak bisa jawab. Kalau maksudnya tak bisa kedengeran jawabannya, tapi kita kalau kedengeran kita lari. Ya, untuk tak kedengeran. وقال أنس رضي الله تعالى هو الذي بعثه بالحق نبيا ما قال لي شيء قط قرأه إذا فعله kata Sayyidina Anas bin Malik ini adalah qadimnya Rasul. Jadi Rasul punya qadim itu apa ya? Pelayan. Rasul itu punya pelayan namanya Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Puluhan tahun Anas ini melayani Rasul. Tetapi kata Anas apa? Walladzi ba'atsahu bil haqq, demi Allah tidaklah pernah aku selama menjadi pelayan Rasul itu beliau ngomong sesuatu yang membentak aku itu tak pernah. Ya, maka dari bisa ini kotor arahahu lima malam. Kenapa kalau begini? Kenapa kalau begini? Nah itu Rasul tidak pernah ngomong begitu kepada pelayannya. Emang pelayannya juga bagus. Yang repot kalau pelayannya gimana? Daplek. Disuruh beli makanan, beli goreng. Disuruh beli kecap, kayak asik. Pokoknya juga kayak jadi lama-lama bikin teh pakai garam. Nah, pokoknya juga kayak apa-apa. Akhirnya matanya di mana? Nah, kita bilang begitu aja. Wama ayyama baina waini la tara
aisarahuma di antara akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu, kalau ada dua pilihan, maka Rasul SAW itu milih yang paling muda. Kalau ada dua pilihan, maka Rasul SAW memilih yang paling mudah, tempat yang sulit. Ila yakuna fihi ithmun, kecuali kalau pilihan itu ada dosanya. Au qati'atu rahim, atau memutuskan silaturahim. Wa yakunu ada nas min dzalika, maka Rasul paling jauh kalau urusannya memutuskan silaturahim atau terkait dengan perbuatan dosa. Rasul adalah manusia yang paling jauh dari hal tersebut. Tapi Rasulullah SAW adalah manusia yang paling memilih yang paling mudah. Kalau ada dua hal, maka Rasul memilih yang paling mudah. Makannya Rasul mudah. Coba kita lihat Master Chef kalau masak, waduh. Padahal sekali langsung habis. Untuk masak aja kita repot. Untuk mau makan aja kita repot. Rasul SAW memilih yang paling mudah. Pakai baju yang mudah, yang ada. Yang tidak ada nggak usah dicari-cari. Ya. Mau mandi, kudu beda bajunya setiap minggu. Kalau bajunya sama, kalau dilakukan harus dipotong sama bajunya. Ya. Yang gampang-gampang. Wala ya'tihi ahadun, tidaklah datang kepada Rasulullah SAW itu budak, orang merdeka, hamba sahaya atau orang merdeka, kecuali Rasulullah SAW itu pasti membantu orang tersebut. Qoma ma'ahu fi hajati. Rasulullah SAW walaupun seorang pemimpin besar, tetapi bagaimana? Tetapi tidak pernah membeda-bedakan apakah dia rakyat jelata atau dia orang mulia. Semuanya diterima. Ya. Kalau sahabat di bawah 100 juta nggak boleh masuk grup ya. Waqad wasafahu Allah Ta'ala bi Taurati qabla an yab'athahu fi as-satril awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati Nabi Muhammad SAW itu dalam kitab Taurat. Jadi akhlak Nabi itu, ciri-ciri Nabi itu bukan hanya ada di Quran, tapi juga ada di Injil, ada di Taurat, ada di Zabur. Di kitab-kitab terdahulu akhlak Rasulullah SAW itu sudah disebutkan. Ya. Masalahu fil Taurat wa masalahu fil Injil. Muhammadur Rasulullah Abdil Muhtar, la fadl wala walirun wala sahabun fil aswaq, wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfahu, wa mawliduhu bi Makkah, wa hijratuhu tibata, wa mulkuhu bi Syam, ya'tazimu ala wasatihi wa man ma'ah, mu'adul Qur'an wal ilmi tawaddu ala atrafi, adzalika nahru fil Injil. Nah ini tulisan di dalam Injil. Apa itu tulisan dalam Injil? Di dalam Injil disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalam Injil Muhammad adalah utusan Allah. Abdil Muhtar, hamba pilihan. Di dalam Injil la fatun wala ghalin wala sahabun fil aswaq. Rasulullah ciri-cirinya, kalau pengen tahu Nabi terakhir di dalam Injil nih. Kalau tahu ketemu
dengan orang yang di wajahnya tidak ada wajah antagonis, wajah marah ya. Kalau muka kita kan muka gampang marah, antagonis itu namanya. Ya. Ada juga yang banyak antagonis tapi marah dulu. Ya. Ya. Kalau kau lihat orang yang lalai, tidak ada kebencian, tidak ada caci maki, kalau ngomong lembut, ya, tidak bentak-bentak, fil aswaq, di pasar. Oke, kalau di pasar kalau ngomong bagaimana? Ya kencang kalau ngomong, ya. Walanya jadi sayyi'ah as-sayyi'ah, tidaklah kalau kau lihat orang yang ketika diberikan keburukan dia tidak pernah membalas dengan keburukan, nah itu ciri-cirinya. Gimana ciri-ciri? Kalau kita dipukul orang, kita pukul lagi. Kalau kita dilempar orang, kita lempar lagi, itu kita. Tapi itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi dia memaafkan. Wa mauliduhu bi Makkah, ciri-ciri Nabi ini kelahirannya di Makkah. Wa hijratuhu Tibata, dan hijrahnya di Tibah. Tibah itu Madinah, Taibah ya. Jadi kalau di syair-syair itu, kalau di lagu-lagu itu, lagunya ada lalu ya. Ya Taibah, ya Taibah. Nah itu Madinah artinya. Ya Taibah itu Madinah. Ya. Atau Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min Thaibatin. Itu min Thaibatin itu Madinah. Ba'dal maghrib qaliban qurbal habib. Itu Thaibah, Thaibah itu Madinah. Wa mulkuhu bisyam, kerajaannya di Syam. Nah ini yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Kerajaan Nabi Muhammad SAW itu ada di mana? Di Syam. Syam itu di mana? Suriah, Yordan, Palestina, Lebanon. 4 negara di Syam itu. Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon. Rasul SAW tidak di situ, kecuali pas Isra Mi'raj. Lalu kenapa disebut wa mulkuhu bisyam, kerajaannya di Syam? Ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman, bahwa nanti kerajaan yang akan menjadi apa tuh? Kesatria pilihnya berasal dari Syam. Ya. Wa mulkuhu bisyam ya'tazilu ala wasatihi huwa wa man ma'ah. Wa'atul Qur'an wa'in yatawadda ala atrafi wa kadzalika nahkum. Wa kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ayyabda man laqiyahu bisalam. Di antara ciri Nabi Muhammad SAW, ciri akhlaknya adalah kalau ketemu orang itu mengucapkan salam. Dan tidak pernah ada yang bisa mengawali atau mengungguli Nabi untuk
mengucapkan salam, pasti Nabi duluan yang ucapin. Memang kita ini gak bakal bisa nyaingin ibadahnya Nabi. Ngucapin salam itu ibadah. Ibadah yang paling sempurna adalah Nabi. Jadi gak mungkin ada orang yang mampu mengumpuli ibadah Nabi, di antaranya ngucapin salam. Jadi orang itu kalau ketemu Nabi gak mungkin ngucapin salam. Yang ngucapin salam nanti Nabi dulu yang ngucapin salam. Ya. Nah, ada satu kisah orang pengen ngucapin salam duluan kepada Nabi. Dia tunggu di mana Nabi lewat. Di jalan itu Nabi lewat, dia tunggu. Nabi mau lewat, dia udah siap-siap. Begitu Nabi mendekat, dia keluar. Dia mau mengucapkan salam. Dia melihat wajahnya Nabi. Dia lupa. Karena lupa, Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Lupa. Waman fa'awadahu bihajatin hatta yakun ghalbun sahih ma'akhadha ahadun biyadihi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiya ahadan min ashabihi bada'ahu bil musafah. Rasul SAW itu kalau ketemu orang dari sahabatnya, maka Rasul memulai dengan jabat tangan. Salam. Ya. Dengan salam. Summa aqala biyadihi fasyabaqahu thumma shadda qabdatahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam itu salamannya Nabi. Cuman kalau kita memang ada beberapa hal yang bikin salaman kita itu agak beda, tapi kalau ini salamannya Nabi. Salamannya Nabi itu pertama Rasul kalau ketemu orang Rasul salam. Yang kedua Rasul SAW itu megangnya itu adalah yang terakhir melepaskan pegangan. Rasul SAW itu ketika salaman adalah yang terakhir kali melepaskan pegangan tangan. Ya. Nah, summa wa kana sallallahu la yaqumu wa la yajlisu illa 'ala dzikrillah ta'ala. Tidaklah Rasul itu berdiri, duduk kecuali pasti ada zikirnya. Mau makan ada zikirnya. Selesai makan ada zikirnya. Mau sholat ada zikirnya. Habis sholat ada zikirnya. Mau pakai baju ada zikirnya. Mau ngaca ada zikirnya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khulqi. Ketika ngaca Rasulullah SAW zikirnya, ya Allah bagaimana kau perindah penampilanku, perindahlah juga akhlak. Pagi ada zikirnya, sore ada zikirnya, mau tidur ada zikirnya, bangun tidur ada zikirnya. Doa itu zikir. Mau masuk kamar mandi ada zikirnya, mau masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, mau masuk pasar ada zikirnya. Ya, ada doanya, semuanya ada doanya. Nah, kalau kita kebanyakan Ustaz doanya ya Bismillahirrahmanirrahim, biar gampang. Mau naik kendaraan ada zikirnya, gimana naik kendaraan. Di Quran doanya
Gimana doanya? Gimana doanya? Hah? Ya ini doanya bukan cuma dibaca Al-Qur'an doang. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Itu kan kalau di firman ada Musa dan ini ya. Rara. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha inna rabbi ghafurur wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semuanya ada zikirnya ya. Semua mau minum ada zikirnya. Wa kana la yajlisu ilaihi ahadun wa huwa yusalli illa qafa salatahu. Wa qala lima qala alaka hajatun. Masya Allah, Masya Allah. Dan tidaklah ada orang yang datang kepada beliau saat beliau sedang sholat kecuali beliau mempercepat sholatnya. Memang enggak, dia tahu nih yang datang dia kolektor dilamanin sholatnya. Ya, karena orang tukang utang mau dah bayar tuh gitu. Benar-benar gitu nih. Itu doa baca doa. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Ini doa ini prakteknya ini doa sering-sering. Ya, apalagi yang masih muda, utang banyak. Belum nikah aja utang banyak. Mama kemarin berapa? Ustaz belum punya utang. Lalu kita manusia. Ya, nah, masuk surga lewat jalur utang. Ya, doanya nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari kesukaran dan dari kesedihan. Drama, sedih, sad boy. Drama jadi begitu. Wah, ciri-ciri orang yang gimana ya? Ciri-ciri orang yang kita lanjutin dulu ya sifat-sifatnya. Satu tadi apa? Kesukaran dan kesedihan. Pokoknya hidupnya tuh apet mulu gitu. Susah, sedih, ya, sinetron lah gitu, sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ajzun, apa itu kelemahan, wal kasal dan kemalasan, lemah malas. Wa a'udzubika minal jubni wal buhl. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, pesimis, gak berani, wal buhl dan kikir. Nah, ini yang ujungnya. Dan aku berlindung kepadamu min ghalabati dain, dari banyak utang. Maka HRD untuk tahu ini orang bagus nggak kalau jadi karyawan, pakai doa ini.
Itu orang pengecut nggak? Anda, nah, pergi aja. Pelit nggak? Soalnya kalau dia pelit, ongkos kurang dikit, nggak mau pergi dia, nggak mau jalan. Mau tugas ya, tugas luar kota, ongkos kurang dikit 5.000 pelit ya. Ongkosnya kurang terus, kenapa? 5.000. Ya, ini sifat-sifat yang bikin orang banyak utang, males, apalagi pengecut, lemah, kikir, nah itu. Berarti sifat kebalikannya. Soalnya doa ini turun ketika ada orang, ada sahabat ngadu ke Rasul, ya Rasul. Ini sahabat di masjid dulu. Rasul melihat, Rasul peka kalau orang di masjid mulu nih ada masalah. Di masjid mulu nih. Kalau ada, ya main futsal enggak, bulu tangkis enggak, di masjid mulu. Ya. Di masjid, Rasul nanya, ente kenapa? Ada masalah apa? Nanya Rasul. Itu gunanya masjid. Masjid cuek tadi orang. Kalau ada yang nongkrong di sini, mungkin lapar, tolong BKM tanyain. Ditanya benar, ya Rasul, aku banyak utang. Iya, ya Rasul, aku banyak utang. Ajari aku supaya aku bisa bebas dari utang. Rasul kasih duit. Rasul ajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesukaran, kesedihan, kemalasan, rasa takut, lemah, pelit, banyak utang. Gitu ya. Lalu orang itu datang lagi nanti beberapa waktu. Ya Rasulullah, aku amalkan doa itu dan aku bebas utang. Utang aku habis. Nah ini kita coba teliti. Apa iya cuma modal doa utang bebas? Ternyata bukan kalimatnya itu, tetapi isi dari kalimat itu. Kalau diresapin, ya Allah jangan, ya Allah selamatkan saya dari malas. Pokoknya syarat miskin pertama malas ya, kecuali cipung dan rapakar ya. Tapi model-model gitu ya, malas. Ya, karena bapaknya udah rajin kalau dia soalnya. Nah, jadi kalau orang itu diselamatkan dari sifat apanya? Dari sifat malasnya, insya Allah rezeki apa? Terbuka, pintu rezekinya terbuka. Ya, malas itu adalah syarat pertama. Walaupun nggak 100%, ya mungkin 20%. Karena ada juga yang udah rajin tapi tetap susah. Jadi nggak mutlak ya. 20% lah kira-kira ya. 20% dari syarat orang susah adalah malas. Itu masih ada 80% yang lain gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita mengambil pelajaran. Itulah gunanya masjid. Gunanya masjid untuk melihat apakah ada orang Islam jamaah masjid yang kesusahan, apakah ada jamaah masjid yang kelaparan nggak ada beras, apa ada jamaah masjid yang sakit nggak bisa bayar. Itulah gunanya masjid. Kalau perlu rontokin keramiknya jual, kiloin buat ngasih beras.
AC bongkar. Kalau ada yang lapar begitu, kalau perlu iya. Apa gunanya? Apa gunanya masjid mewah orang lapar? Apa gunanya? Ya. Kalau Rasul mau, masjidnya Rasul mewah. Kalau Rasul mau, masjid Rasul mewah. Kenapa? Abu Talha orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, kan gitu kan? Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf orang kaya. Kalau Rasul mau, masjidnya mewah, tapi enggak. Bukan itu yang ditinggi. Alhamdulillah masjid kita mewah. Nah, tinggal bagaimana kita ngisi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsar ma yajlisu mustaqbilal qiblah. Rasul itu kalau duduk sering kali menghadap kiblat. Kita lagi belakang kiblat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimu man yadkhulu alaihi. Rasulullah SAW itu selalu memuliakan siapapun yang datang kepadanya. Hatta rubbama basata taubahu liman laisa bainahu wa bainal nasab wala rafa'. Jadi semuanya seakan-akan dia itu saudara sesusuan, seakan-akan dia itu saudara kandung kalau lagi sama Rasul itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'athir da'il fil wisad allati tahtahu. Nah ini jadi wisadah itu namanya wisadah di bantal yang namanya ini bantal ya. Rasulullah SAW itu selalu ngasih wisadah kepada tamu itu dikasih wisadah di bantal namanya wisadah. Allah tidak tahu in aba ayat baluha azamani hati. Kalau orang tua jangan pakai alas, Rasul maksa sampai dia pakai. Wa kana sallallahu ila qawma min majlisi qala subhanallah. Rasulullah kalau bangkit dari majelisnya mengucapkan subhanallah. Wa bi nusratin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma yaqul allamanihinna Jibril. Ya, nanti kita bangkit dari majelis ini selalu kita baca apa? Itu yang tadi dibaca Rasul. Itu ya, itu akhlak-akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit-sedikit kita tiru, walaupun nggak mungkin setitiknya saja nggak mungkin kita untuk meniru daripada akhlaknya Rasul, tapi kita berusaha. Ya, kalau mau apa-apain baca Bismillah, selalu baca Bismillah. Pakai baju baru baca Bismillah. Orang yang selalu mengucapkan Bismillah insya Allah terhindar dari yang haram. Kenapa orang yang mengucapkan Bismillah terhindar dari yang haram? Karena nggak mungkin dia baca Bismillah untuk makan yang haram. Nasi padang nolong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkah. Nggak mungkin orang merampok baca Bismillah. Nggak mungkin, gitu ya. Kalau dapat alhamdulillah nggak mungkin. Jadi Bismillah dan alhamdulillah itu menjaga kita daripada yang haram. Nah, itu gunanya kita zikir atau membaca doa sebelum kita melakukan aktivitas, sesudah kita melakukan aktivitas. Baik, cukup sampai di sini karena malam ya. Jadi macetnya masya Allah luar biasa. Banyak duit orang mau daripada banyak duit soalnya. Nah, ada pertanyaan nggak? Cukup ya. Oke, mudah-mudahan kita diberikan niat yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khotimah, diangkat derajatnya dunia dan akhirat,
dilapangkan rezekinya, luas halal dan barokah. Keluarga kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalaupun sakit, digugurkan dosanya, diangkat derajatnya, diberikan kesabaran. Keluarga kita, sahabat kita yang sudah wafat, Allah terima iman Islamnya, diberikan belas kasihnya di alam kubur, diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW, diberikan cahaya di dalam kubur, diterangi kuburnya yang gelap Allah terangi, kuburnya yang sempit Allah luaskan. Begitu juga dengan kita, mudah-mudahan tidaklah Allah angkat kita, cabut nyawa kita kecuali dalam sebaik-baiknya keadaan kita, dalam keadaan sebaik-baiknya hati kita, qalbun salim, dalam keadaan hati kita selamat, dalam keadaan hati kita ridho kepada Allah. Gak tahu besok, gak tahu kapan, seakan-akan besok masih ada, padahal kita gak pernah tahu besok apa ada. Kalau besok tidak pernah ada dan malam ini malamnya terakhir, maka mudah-mudahan ini menjadi malam yang penuh kebaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum